dito. Manigan? Manigan, Corgi, Galaxy. Nice one. Wait lang, wait lang, wait lang. Emirate lumps. Manigan, Corgi, Galaxy. MKTULOGYN Bankin Sudin Ranger, oh, dito. Kailangan nyo lang pre. Danger ako. Corgi, padala natin, Galaxy. Ano naman? Talaga. Manigan Kasi na ang lang! makunat ang inuuna mo. Nakalipad na ako si Ranger. Manigan? O, Manigan. Wait lang, kanukan ma. Yumi. Sarap ba tayo dito? Right Wala na na! mga buhay. Alert pre, no? Hala si Boss Dogs! Oh, yung mid. At dito si Doggy! Ay, Peter, Naka-live? man. 4-8-15 yung score. Hi, Boss Dogs! Naku, toxic. I mean, 5K Pepsi. Ano to? 5K Pepsi. Sino to? Thank Mark you so much, Davidson. Team Zero. 247 na nanonood sa kanya. Gagsi, ano yan? Legit ba yan? In-invite kita, 5K Pepsi. Yan. Isa pa guys, isa pa. Ay, padala natin to, Let's guys. go. Padala natin to ng Galaxy. Yung mga hindi nakaabot guys, mamaya na guys. Padala ng Galaxy yan, men. Padala ng Galaxy yan. Mga ganyan, pinapadala niyan dapat ng Galaxy. Oh, si Boss Doggy ba to? Sinendan tayo ng Galaxy ni Boss Doggy. Thank you so much. Si Boss Doggy ba to legit? Si Boss Doggy nga. Thank you so much, Boss Doggy. Anytime! Okay, next. Sino to? Eh, ito yung nagpe-pay. AGF family! Grabe naman. Nag-ML na silang lahat. So busy. Can't watch for too long, Maki. Nag-ML na silang lahat. Patap-tap kanina pa ako dito. Ano to, min? Hindi ko alam. Ba't ang dami nag-i-stream ng ML sa TikTok? Diyan mo lang. Record mo. Yung pagkano. Magaling ka mo sumayaw, boy. Magaling ako sumayaw eh. Oh, sige, ito. Wala. Kiss mo nga Wala magpapasumpa yung dyan. katabi mo Wala ma. for One Galaxy. Wala magpapasumpa. Wala. Sige nga. Halikan mo nga. Oh. Pa tayo, boy. Wala magpapasumpa. Ah. Wala mag-send ah. Ah. Kung nga katabi. Kiss Ah. na! Oh, sige. Sige. Oh, kiss. Oh. Kiss Oh, na kiss. dogs! Kiss. Oh. Kiss. Bilis na mo! Game. Lips to lips ba? Lips. Ay, Galaxy kiss. Lips? Hindi mo alam. 3 seconds. 3 seconds. 3 seconds. Dito lang. Pisngin lang. Ala! Pisngin lang, tol. Ala! 3 seconds! Ala! Labag mo lang. 3 seconds. 3 seconds. Tapos may Zumba pa, boss. Okay, Zumba. 3 seconds muna, kiss. Zumba pa? Kiss. May Zumba? Kiss. Ewan ka pa namin. Boss Dogs, sure ka, Boss Dogs? Sure ka, boss? Sure yan, dog yan eh. Hi. Ala! Kiss! Ano na mo, tol? Galaxy. Wala yun. Di pa nag-toothbrush 3 linggo. Game 1. 3, Two. wait lang. 3 seconds kiss si Ghost Galaxy. Okay. Ay. Ako magdala. 1. May kiss yung ulo, tol. Bilang kayo. 1. Spiritus. 1. You may kiss. Sumo, ano to mo? Let's go. Ay, sumo kasi. 1, 2, 3! Galaxy! Balagbag! Love you so much. Love you, tol! Balagbag yan! Balagbag! Salamat, Boss Dogs! Salamat! Bigyan pena Manigan. Ano nangyari? Manigan. Wala. Hindi na ka, no? Manigan. Salamat to Boss Dogs! Salamat! Nice! Grabe Sayaw, Boss balagbag. Dogs! Sayawan ka namin! Gusto mo? Sige, sayawan mo ako. Comment ako. Sayaw mo kami! Sayaw kami! Boss Dogs, sayaw kami! Ge! Ghost Dogs, go. Ge! Sayaw! Solid ni Boss Dogs, tol! Mamaya.
Next. Ako lang ba nakakarinig? Okay. Gagawin lahat eh, no? Ayun yung nakaka-entertain, men. Ayun yung nakaka-entertain. Di ba? Wala na. Paulit-ulit na tayo, guys. Ala na, paulit-ulit na. Ala na, paulit. Ito problema kay TikTok eh. Ito problema kay TikTok eh. Ito problema kay TikTok eh. Paulit-ulit na naman.